কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রে সরি তখন করব নেবা কাছে আমাদের জুড়ি আছে কিন্তু हेलो हाय गाइस तो आज क्रिएटर मीटिंग रे जाउछु तो कंटिन्यू बनी रहंतु गाइस तो गला पर तुमको वीडियोटा देखौछि तो मीटअप पकरे आसी जाइछु मन क्रिएटर भाई मन समस्त आसी चंती से भितर अचंती तो गला पर तुमको वीडियोटा देखौछि हे मारी बिकिनारी सुनो कामडे अरे मारी बिकिनारी सुनो कामडे गच मुले गंगा भरी रे सोहे दिले नदिला बोरी हमें कंटेंट क्रिएटर रे सॉरी लगा जोय भाई नहीं को छाड़ी के लिए आराम से जिंदगी जिया जा फरक नहीं पड़ो तकला रे तर महीना वैसे दिया जा तमर सपन पूरा हो रास लोके नींद लो कि तमर सपन पूरा हो रास लोके नींद लो आरती गोट पिला नहीं पर बात सुनला मारे जुड़ी আছে কিন্তু সপন করব নেবা কাছে আমি যদি নাকি সপন বলে অলস নাই করা বলে নাকি সময় না নাকি আমি দেখা আমার দাদা কোটে নাকি ভিডিও বানায় গেলা তার নাকি অনলি 3000 ভিউজ আইলা মাত্র নাকি মুই নাকি তাকে কলার করলা নাকি তার 2000 কলা তাই লাগে আমি সপন করব ঢেউ আছে হেন্তিয়া তুমি যদি ফলো করলাস বলে নাকি আমি বসে নাকি জানতে পারি একটু কথা बहुत खुशी लगता है कि हम ने जबकि सब एकत्रित है ना कोई छोटिया कथा बड़े कहबी किछि दिन पूर्वे पाखापाखि 2 वर्ष 3 वर्ष तलर कथा